have you known about song? What is song itself? Means a composition. Yeah. Song mean a composition of tone. Yeah, tone or voice in a sequence combination and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Yeah, or in general, the meaning of song is like that. What is in song? Yeah, what is the purpose of the song? The purpose, ya, tujuan ya. Jadi, so in this class I'm going to speak in two languages, sometime in bahasa Indonesia, sometime in English. Hopefully that all of you will understand my teaching. Song I used to express feeling, idea in an entertaining word. Ya, dikemas menarik ya. And then song can be used to also deliver social criticism. Yeah, so if you want to express your feeling, if you want to express your idea or give your criticism, for example, to the government or to everybody, you can write a song and then make the song itself. And then the moral value usually are hidden in the lyric. So sometimes the moral value is explicitly in the song, and sometimes is hidden behind it. What's next? In a song, or a song has imagery. Yeah. Sometimes song has imagery. What is imagery? Imagery describe about feeling and emotion. Yes. Imajinasi ya, yang menggambarkan perasaan dan emosi. Ini sangat efektif ya, karena dikemas dengan menarik. Hampir sama dengan puisi, tapi puisi kurang begitu dinikmati karena dikemas tanpa musik ya, kebanyakan, sehingga song walaupun isinya hampir sama tapi lebih diminati karena menarik ya, entertaining ya. And then what is rhythm? Rhythm create mood. Jadi ada imagery, ada rhythm dalam sebuah lagu itu. And after this we are going to to discuss about figure of speech. Figure of speech. What is figure of speech? Like in bahasa Indonesia ya, majas ya, dari sebuah puisi atau sebuah lagu itu kadang mengandung majas-majas ya. Nah, ini beberapa majas yang sering muncul dalam lagu. Yang pertama adalah majas metafor ya. Metafor, comparing two things that are not alike to suggest that they actually have something in common. Membandingkan dua hal. Jadi perbandingan ya, membandingkan dua hal yang kadang memiliki kesamaan atau ciri-cirinya ya. Dua hal itu memiliki ciri yang mirip. For example, time is a thief. Ya. Ada sifat-sifat time yang ada dalam sifat-sifat thief. Ya, ini kan dibandingkan secara langsung. Ada hair was silk. Sutra ya, lembut ya, sama-sama lembut. Jadi hair rambutnya lembut, sutra itu kan lembut. Jadi sama-sama memiliki kesamaan kata sifat, misalnya soft ya. Nah, itu beberapa contoh. Banyak sekali dalam lagu yang memiliki majas metafor. Membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan sifat atau karakter. And then next, simile. Simile also compare to thing but using like or as. Jadi membandingkan sama dengan metafor ini ada kesamaan ya, ada kesamaan, tapi ada perbedaan. Persamaannya adalah membandingkan dua hal,
Perbedaannya di metafor tidak menggunakan kata like atau seperti. Di sini memakai kata like atau as ya, yang berarti seperti. Nah, let me take an example here. My love is like a red rose. Coba perhatikan, pay attention here. My love, red rose. Red rose and my love itu mempunyai sifat yang sama. Menyenangkan ya, sama-sama menyenangkan. If you see a red rose, and then when I see my love, both of them has the similarity character. Di sini menggunakan kata like ya. Like. Menggunakan kata like seperti ini bisa ganti dengan as juga. Kalau ini dihilangkan, ini nanti bernama metafor ya, tanpa kata like. Itu aja bedanya. Next. Majas berikutnya tentang hyperbole. Hyperbola ya, di dalam bahasa Indonesia dikatakan hyperbola. A dramatic language, big exaggeration, usually with humor. Jadi mendramatisir ya, menggunakan kata-kata yang berlebihan, ya dibesar-besarkan. Nah, let me take an example. The math homework took me 8 million years to finish. Ini impossible ya. Bahwa mengerjakan PR matematika atau soal matematika took 8 million years to finish. Nah, ini hanya menggambarkan, ini sangat dramatis ya, like ya, disampaikan dramatis, dibesar-besarkan. Sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa the math, mungkin ya, the math misalnya is very difficult ya, to finish. Ya mungkin hanya ingin mengatakan ini kan biasa-biasa, bahasa yang biasa. Nah, so kalimat ini lebih dramatis ya, dengan mengatakan the math homework took me 8 million years to finish. What's next? Personification. Personification ya. Ini apa sih personification? Mungkin maksudnya dari kata person ya. Person itu orang ya. Mengorangkan. Objek, benda bukan orang, selain orang, tapi bisa berperilaku nampak seperti selayaknya orang. Itu namanya personification. Let me take an example. The wind whisper. Angin berbisik. Nah, untuk personification, please focus on the predicator atau kata kerja ya. Please focus on the predicator. Yang bisa whisper itu kan orang, tapi ini wind. Nah, itu namanya, ini mengandung majas personification. The snowflake dance in the wind. Yang bisa dance itu kan orang biasanya, tapi ini adalah snowflake. Jadi object can appear like human or a person. That is personification. Okay guys, and after this, if you understand, please can go to the next, and then you can give comment of every information that you cannot get here. The next is about the structure of a song. Yeah, song usually has introduction bagian awal, and then verse, and then refrain sometime, yeah, and then chorus, bridge, yeah, and coda. Yeah, but it is not a must. Sometimes a song doesn't have all these criteria. They only has intro, verse, and chorus. Sometimes that simple song, and then this is the complete one.
contain introduction, verse, refrain, chorus, bridge, and coda. And then what is coda? Oh ya, intro itu bagian awal ya, bagian awal. Belum ada penyanyinya. Verse itu bait, bagian pengantar sebelum menuju ke chorus. Ya, refrain itu peralihan, ya, peralihan menuju ke chorus. And then chorus itu adalah intinya. Dalam film misalnya itu bagian inti, bagian klimaks ya, yang sering disuarakan keras kadang, itu bagian chorus. And then followed by bridge and coda. Coda itu bagian akhir penutup lagu, itu juga nggak selalu ada setiap lagunya, hanya beberapa lagu yang ada coda. What is coda itself? Struktur ya, tidak bersifat kaku ya, bahwa nggak harus ada ini semuanya. Tapi yang paling sering muncul ya, atau hampir semua lagu pasti ada adalah nih, ada verse, ada chorus, ya, ada bridge, tentu ada intro bagian depannya. Ya. And then next, after this you are going to listen to a song sung by Lenka, and the title is Trouble is a Friend. And while enjoying the song, please you focus on the trouble. Sorry, on your trouble. Please focus on the pronunciation. Number one, please focus on the pronunciation. Number two, please find out the figure of speech. Figure of speech here. How many figure of speech you can find in this lyric? Ya, hanya dua ya. Silakan perhatikan, cari figure of speech. Yang kedua adalah perhatikan pronunciation atau pengucapan. Word by word and then sentence by sentence. Kalau kata demi kata, ini kata demi kata. Tapi kalau dalam sebuah kalimat, maka ada beberapa kata yang berubah bunyi. Ya. Ada kata yang berubah bunyi. Karena ada pengaruh oleh kata berikutnya. Jadi ada linking sound ya. Ada suara yang gandeng. Linking sound. Mana yang gandeng kira-kira? Nah, biasanya akhirnya konsonan diikuti vokal, konsonan followed by vowel, or vowel followed by consonant. Misalnya, let me take an example ini. Cry in, itu kata demi kata. Tapi kalau dalam kalimat maka sering dibaca crying, itu gandeng. Dan ini contohnya, he's there in the dark. Terus seterusnya, trouble is friend, biasanya kan kata demi kata kan trouble is a friend. Cuma dalam kalimat sering diucapkan trouble is a friend gandeng. Jadi ada trouble is, bukan trouble is tapi trouble is. Is a itu kan kata demi kata. Kalau dalam kalimat sering dibaca trouble is a friend. Is a friend menjadi is a friend. Jadi semacam itu. Perhatikan semua pengucapan, apa pengaruhnya antar kata ini. Apakah ada perubahan suara ketika digandeng dengan kalimat berikutnya dan seterusnya. Okay, focus on the pronunciation and then how many figure of speech you can find in this lyric.